Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجع مع تلفزيون اللغة والأدب. كيف حالكم؟ لعلكم بخير وحفظ الله لكم دائما. طيب، دعونا نتعلم اللغة العربية مع الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها ويسر الله إلينا آمين. الآن سنتعلم الدرس 18 من الجزء الأول. Come back with Bahasa Adab TV. How are you? I hope all of you are fine and Allah Subhanahu wa Ta'ala always protects us. Alright, let us study together the Arabic language using a book دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. And may Allah Subhanahu wa Ta'ala make it easy for all of us. Amin. Now we will learn the 18th lesson in the first book. Kembali bersama Bahasa Adab TV. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap Anda semua dalam keadaan baik dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita semua. Baik, mari kita bersama-sama belajar bahasa Arab menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan kepada kita semuanya. Amin. Sekarang kita akan membahas pelajaran ke-18 dari buku ke-1. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke detail dari pelajaran ke-18 ini, mari kita pahami dulu apa saja sih yang akan dibahas dalam pelajaran ke-18 ini. Points to remember. In this lesson, we learn the following. Number 1, unlike English, Arabic has 3 numbers. Jadi tidak seperti dalam bahasa Inggris dan juga dalam bahasa Indonesia, bahwa di dalam bahasa Arab itu ada 3 tingkatan dalam penomoran, dalam jumlah, yaitu singular untuk mufrad, plural untuk jamak, dan dual untuk musanna. Dual refers to 2. Dual merujuk kepada jumlah 2. And more than 2 is plural. Dan lebih dari 2 itu sudah disebut jamak. The dual form end in any. Dan bentuk daripada dual form itu selalu berakhiran dengan ani. For example, baitun, satu rumah. 2 rumah, baitani. Yadun, satu tangan. Yadani, 2 tangan. The dual of hadha, bentuk dual, bentuk musanna dari hadha is hadani. Hadha, hadani. And hadhihi is hatani. Hadhihi hatani. Hadhihi hatani. For example, hadani kitabani. Ini adalah 2 buah buku. Hatani sayyaratani. Hatani sayyaratani. Hatani sayyaratani. Ini adalah 2 buah mobil. The dual of huwa and here is huma. Jadi bentuk musanna dari huwa untuk laki-laki dan hiya untuk perempuan adalah sama, yaitu huma. Huwa dan hiya musannanya adalah sama, huma. For example, man hadhanil waladani. Man, siapa? Hadhanil waladani, 2 orang anak ini. Who are these 2 boys? Huma talibani jadidani. Huma, mereka berdua. Talibani jadidani, 2 orang siswa yang baru. They are new students too. Ya, 2 new students. Ainal ukhotani. Where are the 2 sisters? Aina, di mana? Ukhotani, 2 orang saudari itu. Where are the 2 sisters? Huma fil ghurfati. Huma, mereka berdua. Fil ghurfati, ada di ruangan itu. They are in the room. Note that the adjective qualifying a dual noun is also dual. Catatan bahwa adjektif, kata sifat yang menjelaskan dari kata isim yang musanna, juga harus sama, yaitu dual. Jadi naat itu selalu keadaannya sama dengan man'utnya. Naat kata sifat selalu kedudukannya, bentuknya
itu sama dengan yang disifati atau man'utnya. Kam, how many. Yang kedua, poin yang kedua yang akan dipelajari yaitu bentuk kam. Kam yang berarti how many, berapa banyak. Note that the noun following kam is singular. Jadi kata benda yang mengikuti kam, kata kam, isim kam, ya, itu adalah mufrad, singular. And in the accusative case, dan dalam bentuk accusative, dalam bentuk mansub, ya. For example, kam kitaban, berapa banyak kitab. How many books, berapa banyak kitab, ya. Kemudian kam kitaban, how many cars. Kam sayyaratan. Note that noun with tanwin in the accusative case takes an alif which is not pronounced. Jadi kat isim itu, isim dengan tanwin untuk dalam keadaan mansub itu selalu ditambahin alif, ya. Jadi tanwin, jika isim itu dalam keadaan tanwin, dalam keadaan mansub maka dia ditambahin alif, namun dia tidak dibaca. Kam kitaban. Kemudian but a noun ending in the round ta, dan untuk isim yang akhir hurufnya adalah berbentuk tak marbutoh, maka dia tidak perlu ada tambahan alif. Contoh, kita pun dalam keadaan nominative case, dalam keadaan marfu, kita pun dalam keadaan majrur, kitabin. Nah, dalam keadaan mansub, tanwin ini isim yang tanwin, maka dia ditambahin alif, kitaban. Tetapi kalau huruf akhirnya dalam keadaan tak marbutoh, maka dia tidak ditambahin alif. Sayyaratun dalam keadaan marfu, sayyaratin dalam keadaan majrur, sayyaratan dalam keadaan mansub. Vocabulary: al-ajalatu, al-ajalah, al-ajalah, al-ajalatu, al-ajalah, wheel, roda. Al-aidu, al-aid, festival, hari raya, ya. Aidul Fitri, hari raya Fitri. As-sanatu, as-sanah, tahun. As-sanah, tahun. An-nafidhatu, an-nafidah, an-nafidah, window. An-nafidah, jendela. As-saburatu, as-saburah, 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 whiteboard, papan tulis. Ar-riyal, ar-riyalu, ar-riyal, ar-riyal, riyal. Al-hayyu, al-hayyu, ya, city district, ya. Ar-raq'atu, ar-raq'atu, ar-raq'ah, ar-raq'ah itu rakaat, ruku, satu ruku, ya, satu ruku. Tapi kalau rakaatun itu bentuk jamannya adalah rakaatun, ya. Sama kayak kalau kita berniat sholat, ya. Note that the second letter K has sukun in the singular. Jadi perlu diingat bahwa dalam bentuk mufradnya kafnya ini adalah sukun, ya. Rok'ah, rok'atun, rok'atu, ar-rok'atu. Tapi kalau dalam bentuk jamaknya dia adalah roka'atun, roka'atun, ya. Baik, itu adalah points to remember. Baik, sekarang kita masuk di pelajaran ke-18 ini. The 18 lesson at-13 ashar. Ini ada dialog antara al-mudarris sama Muhammad, antara pengajar sama Muhammad. Al-mudarris: kam akhun laka ya Muhammadu. Kam, berapa, akhun, berapa banyak, kam, berapa banyak, akhun, saudara, laka yang kamu miliki, ya Muhammad, hai Muhammad. How many brothers do you have, oh Muhammad? Kam akhun laka ya Muhammad, kam akhun laka ya Muhammad. Li akhun wahidun. Li, saya memiliki, akhun, saudara, wahidun, satu. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. I have one brother. I have one brother. Yeah, I have one brother.
Wa kam ukhtan laka, dan berapa banyak saudara perempuan yang kamu miliki. Wa kam ukhtan laka, wa kam ukhtan laka, and how many sisters do you have? Li ukhtani, saya memiliki 2 saudara perempuan. Li ukhtani, I have 2 sisters. Li ukhtani. Kam ajalatan lit-darajati ya Hamidu. Kam ajalah, berapa banyak roda, lit-darajati ya Hamid, yang dimiliki sepeda, ya Hamid, hai Hamid. How many wheels a bicycle has, oh Hamid? Kam ajalah lit-darajah ya Hamid. 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 Laha ajalatani, dia memiliki 2 roda. Kam aidan fis sanati ya Zakaria. Kam aidan, berapa banyak hari raya, fis sanah, dalam setahun, ya Zakaria, hai Zakaria. How many festivals are in year, o Zakaria? Fi sanati aidani, huma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Fi sanah, dalam setahun, aidani, ada 2 hari raya. Huma, mereka berdua adalah Aidul Fitri, hari raya Fitri, wa Aidul Adha, dan hari raya Idul Adha. 2 festivals are in a year. There are Idul Fitri and Idul Adha. Fi sana aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Fi sana aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Fi sana aidani, huma Idul Fitri wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kam sayyaratan indahu. Ya Ibrahim, hai Ibrahim, abuka, bapakmu, tajirun kabir, seorang pedagang yang besar. Kam sayyaratan, kam sayyarah, berapa banyak mobil, indahu, yang dia miliki. Oh Ibrahim, your father is a big merchant. How many cars does he have? Ya Ibrahim, abuka tajirun kabir, kam sayyaratan indahu. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabir, kam sayyaratan indahu. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Indahu, dia memiliki sayyaratani, 2 buah mobil, kabiratani, yang besar, wa sayyaratani, dan 2 buah mobil, saghiratani, yang kecil. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Indahu sayyaratani kabiratani wa sayyaratani saghiratani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu. Kam, berapa banyak, nafidah. Kam nafidatan, nafidatan, kam nafidatan, berapa banyak jendela, fi ghurfatika, di ruanganmu, ya Ismail, hai Ismail. How many windows are in your room, oh Ismail? Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafidah 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 fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismail.
bisa seperti itu. Fiha nafidatani, di dalamnya ada dua jendela. Fiha nafidatani, it has two windows. Liman hadhihi hadhani daftarani. Liman milik siapa? Hadhani daftarani. Hadhani daftarani. Liman 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 hadhani daftarani. Whose are these two notebooks? Ali, humali. Mereka itu berdua adalah milik saya. Itu berdua adalah milik saya. They, mereka berdua adalah milik saya. They belongs to me. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Liman hatanil mistorotani. Jadi tadi ya, kalau untuk apa yang mudzakkar, hadza musannanya adalah hadzani. Kemudian untuk hadhihi musannanya adalah hatani. Nah, liman hatanil mistorotani. Liman hatani mistorotani. Milik siapa? Dua buah papan tulis ini. Humali. Duanya adalah milik saya. They are mine. Tamarin, exercise, latihan-latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah mustakmilan al-musanna. Ajib, jawablah, anil as'ilatil atiyah, dari pertanyaan-pertanyaan berikut, mustakmilan al-musanna. Ya, mustakmilan al-musanna. Mustakmil al-musanna. Maksudnya dengan menggunakan musanna. Isim musanna. Sin expect, ini sudah dijawab ya, kita ikutin saja. Kam qalaman indaka. Kam qalaman indaka. Berapa banyak pena yang engkau punya? How many pens do you have? Indi qalamani. Saya memiliki dua pena. I have two pens. Kam qalaman indaka? Indi qalamani. Kam qalaman indaka? Indi qalamani. Kam qalaman indaka? Indi qalamani. Kam kitaban indaka? Berapa banyak kitab yang engkau punya? How many books, ya? How many books do you have? Indi kitabani. I have two books. Saya memiliki dua buah kitab. Kam kitaban indaka? Indi kitabani. 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 Kam saburatan fi faslikum? Berapa banyak papan tulis di kelas kalian? How many writing boards are in your class? Fihi saburatani. Di dalamnya ada dua buah papan tulis. It has two writing board. Kam saburatan fi faslikum? Fihi, karena faslun ya, fihi mudzakkar maka fihi bukan fiha. Fihi saburatani. Kam saburatan fi faslikum? Fihi saburatani. Kam saburatan fi faslikum? Fihi saburatani. Kam saburatan fi faslikum? Fihi saburatani. Kam riyalan indakal ana ya Laila? Kam riyalan, berapa rial? Indaka, yang kamu punya, al-an, saat ini, ya Laila, hai Laila.
How many riyals do you have right now, oh Laila? Indi riyalani. I have 2 riyals. Saya memiliki 2 riyal. Kam riyalan indaka al-an ya Laila? Kam riyalan indaka al-an ya Laila? Kam riyalan indaka ya al-an ya Laila? Indi riyalani. Kam riyalan indaka al-an ya Laila? Indi riyalani. Kam ukhtan laka ya Aliyu? Berapa saudara perempuan yang kamu punya, hai Ali? How many sisters do you have, oh Ali? Li ukhtani. I have 2 sisters. Saya memiliki 2 saudari. Kam ukhtan laka ya Ali? Li ukhtani. 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 Kam amman laka ya Aminatu? Berapa banyak paman yang kamu punya, hai Aminah? How many uncles do you have, oh Aminah? Li ammani. I have 2 uncles. Saya memiliki 2 paman. Kam amman laka ya Aminah? Li ammani. Kam amman laka ya Aminah? Li ammani. Kam amman laka ya Ali? Ya Aminah? Li ammani. Kam sadiqan laka ya Muhammadu? Berapa banyak teman yang kamu punya, hai Muhammad? How many friends do you have, oh Muhammad? Li sadiqani. I have 2 friends. Li sadiqani. I have 2 friends. Kam sadiqan laka ya Muhammad? Kam sadiqan laka ya Muhammad? Li sadiqani. Kam sadiqan laka ya Muhammad? Li sadiqani. Kam sadiqan laka ya Muhammad? Li sadiqani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Berapa banyak siswa baru di kelas kalian? Fi faslina talibani jadidani. Our class there are 2 new students. Ya. Kam taliban jadidan fi faslikum? 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 Fi faslina talibani jadidani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibani jadidani. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibani jadidani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Berapa banyak masjid di desamu, hai Zakaria? Kam masjidan? Berapa banyak masjid fi qaryatika di desamu ya Zakaria, hai Zakaria? How many masjid are in your village, oh Zakaria? Fi qaryati masjidani. In our village there are 2 masjid. There are 2 mosque. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fi qaryati masjidani. Fi qaryati masjidani. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Fi qaryati masjidani. Kam fundukan fi hadha sari?
Kam fundukan fi hadas sari. Berapa banyak hotel di jalan ini? How many hotels in this street? On this street, how many hotels are on this street? Fihi fundukani. Fihi fundukani. Di sini, di dalamnya, di jalan itu, di jalan ini ada, fihi, di jalan ini ada dua hotel. Kam fundukan fi hadas syari. Fihi fundukani. Kam fundukan fi hadhihi syari. Fihi fundukani. Kam akhun laka ya Su'adu. Kam akhun laka ya Su'adu. Kam berapa banyak, kam akhun berapa banyak saudara laka yang kamu punya ya Su'ad. Hai Su'ad. How many brother you have? Do you have? Oh Sa'ad. Li akhwani. Saya memiliki dua saudara. Kam akhun laka ya Su'ad. Kam akhun laka ya Su'ad. Li akhwani. Li akhwani. Kam akhun laka ya Su'ad. Li akhwani. Iqra waktub. Nah ini ada catatan ya sebelum ini. Al-akhu musannatu. Jadi al-akhun musannanya adalah akhwani, ya, akhwani. Iqra waktub, baca dan tulis. Khalidun lahubnani wa bintani. Khalid lahu, dia memiliki, abnani, ibnani. Khalid lahu ibnani wa bintani. Khalid memiliki dua anak laki-laki dan dua anak perempuan. Khalid lahu ibnani wa bintani. Khalid lahu ibnani wa bintani. Khalid lahu ibnani wa bintani. Khalid, he has two sons and two daughters. Khalid, he has two sons and two daughters. Fi hadzal baiti ghurfatani kabiratani. Fi hadzal bait, di rumah ini, ghurfatani kabiratani, ada dua kamar yang besar. In this house are two big rooms. Fi hadzal bait ghurfatani kabiratani. Fi hadzal bait ghurfatani kabiratani. Fi hadzal bait ghurfatani kabiratani. Fatimatu laha tiflani saghirani. Fatimah laha, dia memiliki tiflani saghirani, dua anak kecil. Fatimah, she has two small children. Fatimah laha tiflani saghirani. Fatimah laha tiflani saghirani. Fatimah laha tiflani saghirani. Fatimah laha tiflani saghirani. Li ainani wa udhnani wa yadani wa rijlani. Li, saya memiliki, ainani, dua mata, wa udhnani, dua telinga, wa yadani, dua tangan, wa rijlani, dan dua kaki. Li ainani wa udhnani wa yadani wa rijlani. Li ainani wa udhnani wa yadani wa rijlani. Li ainani udhnani wa yadani wa rijlani. I have two eyes and two ears and two hands and two legs. Fi hadzal hayy madrasatani. Fi hadzal hayy,
di dua desa ini, di dua area ini, di daerah ini, ya, madrasatani, ada dua madrasah. There are two school in this area. In this area there are two schools. In this area there are two schools. في هذا الحي مدرستان. في هذا الحي مدرستان. في هذا الحي مدرستان. في هذا الحي مدرستان. صلاة الفجر ركعتان. صلاة الفجر، صلاة فجر، ركعتان، dua rakaat. صلاة الفجر ركعتان. للبيت مفتاحان. للبيت مفتاحان. The house has two legs. للبيت, rumah memiliki miftahani, dua kunci. للبيت مفتاحان. للبيت مفتاحان. لمن هاتان البقرتان. هما للفلاح. Liman, milik siapa? Hatanil baqaratani, dua sapi ini. Huma, sapi itu, ya, mereka. Lil fallahi, ia adalah milik petani. Whose are these two cows? They belongs to the farmer. Liman hatanil baqaratani. Huma lil fallah. 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 Ahadani tabibani min Inkaltara. La, huma min Faransa. Ahadani tabiban, apakah para dokter, dua dokter ini, min Inkaltara, dari England, dari Inggris. La huma min Faransa, tidak, mereka berdua dari Prancis. Ahadani tabibani min Inkaltara. Ahadani tabibani min Inkaltara. Ahadani tabibani. Ahadani tabibani min Inkaltara. La huma min Faransa. Are these two doctors from England? No, they are from France. Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati, di desa saya, masjidani saghirani, ada dua masjid yang kecil. Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. Fi qaryati masjidani saghirani. التمرين الثالث. اقرأ الأمثلة الآتية ثم ضع في الفراغ فيما يلي تمييزا لكم واضبط آخره. اقرأ الأمثلة الآتية, contoh-contoh berikut. Thumma dha' fil faraghi, kemudian letakkan di ruang yang kosong. Fima yali, dari hal-hal berikut. Tamyizan, isim tamyiz, ya, isim yang dalam keadaan tamyiz, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan sesuatu yang belum, yang masih samar, ya. Likum, yaitu dengan kam, likam dengan kam. Watbi akhirahu, dan sesuaikan akhirnya. Read the following, then put in the blank space tamyiz with kam and adjust its ending. Kam ukhtan laka, berapa banyak saudara yang kamu miliki? How many sisters do you have? Kam qalaman indaka, berapa banyak pena yang kamu punyai? Kam qalaman indaka. Kam sayyaratan fil jami'ati, berapa banyak mobil di universitas itu? How many cars are in the university? Number 1. Contoh, kam kitaban indaka. 2. Kam ukhtan laka. Kam fundukan fi hadha syari'. Kam masjidan fi qaryatika.
kam saburatan fi faslikum, kam aidan fi sanah, kam aidan fi sanah, kam ajalatan littarajati, kam kursiyan fi ghurfatika. Hawil al-mubtada fi kulli min jumalil adiyah ila muthanna. Misal hadha kitabun, kemudian berubah menjadi hadani kitabani. Hawil rubah al-mubtada mubtada fi kulli dari setiap min jumalil atiyah, dari kalimat-kalimat berikut ila muthanna, ke bentuk muthanna, ke bentuk dua. Hadha qalamun, this is a pen, ini pena. Hadha qalam, hadani qalamani, hadha qalamun, hadani qalamani. Hadhihi mistaratun, hatani mistaratani, hadhihi mistaratun, hatani mistaratani, hadhihi mistaratun, hatani mistaratani. This is a ruler, ini adalah sebuah penggaris. Hadha talibun, ini adalah seorang siswa. Hadha talibun, hadhani talibani, ini adalah dua orang siswa. Hadha talibun, hadhani talibani, hadha talibun, hadhani talibani, hadha talibun, hadhani talibani. Hadhihi talibatun, hadhihi talibah, hatani talibatani, hatani talibatani, hadhihi talibatun, hatani talibatani, hatani talibatani. Hadha ar-rajulu mudarrisun, hadha ar-rajul mudarris, hadha ar-rajul mudarris, hadhani ar-rajulani mudarrisani, hadhani ar-rajulani mudarrisani, hadhani ar-rajulani mudarrisani, hadha ar-rajul mudarris, hadhani ar-rajulani mudarrisani. Hadha at-talibu minal hindi, hadha at-talib minal hindi, this student from India, pelajar ini dari India. Hadha at-talib minal hind, hadhani at-talibani minal hindi, hadhani at-talibani minal hindi, hadha at-talib minal hindi, hadha at-talibani minal hind. Hadhihi as-sa'atu minal yabani, hadhihi as-sa'ah minal yaban, this was from Japan. Hatani sa'atani minal yabani, hatani sa'atani minal yabani. Hadhihi as-sayyaratu lil mudir, hadhihi as-sayyaratu lil mudir, hadhihi as-sayyarah lil mudir. Mobil ini miliknya kepala sekolah. This car belongs to the principal. Hatani sayyaratani lil mudir, hatani sayyaratani lil mudir, hatani sayyaratani lil mudir, hatani sayyaratani lil mudir, hatani sayyaratani lil mudir. Liman hadzal miftah, milik siapa kunci ini? Whose key is this? Liman hadzal miftah, liman hadzal miftah, liman hadzal miftah. Liman hadhani miftahani, liman hadhani miftahani, liman hadhani miftahani, liman hadhani miftahani. Liman hadhihi al-mil'aqah, liman hadhihi al-mil'aqah, liman hadhihi al-mil'aqatu, liman hadhihi al-mil'aqatu. Whose spoon is this? Milik siapa sendok ini? Liman hatani mil'aqatani, liman hatani mil'aqatani, liman hatani mil'aqatani. Whose are these two spoons? Iqra al-kalimatul atiyah waktubha ma'adhabti awakhiriha. Baca kata-kata berikut, kemudian tulis bersamaan dengan perubahan dari akhirnya, dhabti awakhiriha. Kalbani, maktabani, komisani, akhwani, mindilani, mistaratani, ukhtani, imra'atani. Thanil kalimatil atiyah, jadikan musanna, jadikan bentuk dua
kata-kata berikut. Sayyaratun, sayyaratani. Sayyaratun, sayyaratani, sayyaratun, sayyaratani. Tabibatun, tabibatani. Tabibatun, tabibatani, tabibatun, tabibatani. Waladun, waladani, waladun, waladani, waladun, waladani, waladun, waladah. The boys. Lughatun, lughatani, lughatun, lughatani, lughatun, lughatani. Two language. Sadiq, friends. Sadiqun, sadiqani, sadiqun, sadiqani, sadiqun, sadiqani, sadiqun, sadiqani. Tajirun, pedagang, merchant. Tajirani. Tajirun, tajirani, tajirun, tajirani, tajirun, tajirani. Mil'aqatun, mil'aqatani. Spoons, sendok. Mil'aqatun, mil'aqatani, mil'aqatun, mil'aqatani, mil'aqatun, mil'aqatani. Mudarrisun, guru. Mudarrisani, mudarrisun, mudarrisani, mudarrisun, mudarrisani, mudarrisun, mudarrisani. Babun, babani, babun, babani, babun, babani, babun, babani. Ismun, ismani, ismun, ismani, ismun, ismani. Hada, hadani, hada, hadani, hadi, hatani, hadi, hatani, hadi, hatani, hadi, hatani. Al-kalimatul jadidah, kam, how many, how much. Ya, al-Aid, the festival, hari raya. Al-Hayyu, itu areas, jamaknya ahya'u, areas atau daerah, ya. Al-Hayyu, jamaknya ahya'u. Ar-Raq'atu, raqa'atun. Ar-Raq'atu, raq'atu, jamaknya ar-raq'atun. Al-Ajalatu, roda, ya, wheels, pluralnya ajalatun. Ajalatu, al-ajalatu, ajalatun. Ar-riyalu, riyalatun. Riyalun, riyalatun. Riyalun, riyalatun. Al-mistaratu, masatiru, penggaris, rulers. Al-mistaratu, masatiru. Al-mistaratu, masatiru. Al-mistaratu, masatiru. Al-mistaratu, masatiru. Baik, itu adalah akhir dari pelajaran ke-18 dari buku ke-1. Silakan untuk dihafalkan kosakata baru dan juga diulang-ulang agar penggunaan musanna ini bisa dengan mudah diingat, ya. Baik, itu saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.